Guys, welcome to my videos. So ngayon pala magdo-draw it. Yung nilaro natin kahapon. So kung di ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na bago magsimula ang ating video. So tara, puntahan natin. Tara. Teka lang guys ha. Yan. Kasama pala natin ngayon si Ate Angel, Noob 344. Tara, puntahan na natin. So yan, ano yan? Pero mamaya na natin sasagutan yan dahil di pa natin alam. So mag-iiba na tayo guys. Yan, mag-iiba tayo dyan. Yan, ano na? Uy, mounting pala yun guys. Yan. Ano nakabasa doon guys? Ayan. Ano naman kaya yan? Tignan natin. Ay, money! Coin! Coin guys! Coin! Coin! Sulat natin. Dali. Sulat natin. Coin. Yan. Yun! Nag-guess the answer natin siya guys. Yan. Coin siya guys. Ate Angel. Yan, Ate Angel. Coin siya, Ate Angel. Yan. Nag-guess niya na. Sinabi na natin kanina. Yan, tara, tara. So, yun. Nasagot natin. Yan o, sinulat niya na. Coin. Yan. Oy guys, coin yan, coin, coin. O, diba? Coin. Uy, nakakuha tayo ng 68 dun ah. Buti na lang. Ano yan? Oy, alam ko yan. Knife. Knife. Knife yan guys, knife. Sulat natin. Knife. Yan. Ate Angel, knife yan, knife. Ate Angel, knife yan, knife. Yan, sinusulat niya na guys. Knife yan natin dyan ha. Knife, magulo daw. Hindi yan magulo. Knife. Yan, sinusulat niya natin Angel. Yan o, sinulat niya na. Ay, nag-guess niya, nag-guess. So, pang second na pala natin to, second play na pala natin to guys. Yan. Ang ano lang pala natin dito, ma-goal natin ang 5 questions. Draw questions. Yan. Uy, tayo pa yung nasa una guys. Yan, tara, doctor. Yan, ano na naman kaya yan? What was that? Ano yan? Ay, hindi ko alam. Ayan, kinat pala natin guys kasi nagka-problem pala kami. So, pang third na pala to, grass. Sinabi niya na guys. Pang third na pala to. Yan. Pang third. Kaya Ate Angel, dalihan mo. Nandito na ako. Upo lang ako dito. Upo lang muna ako. Yan. O, diba? Nasagot na natin. Yan. Yan guys, pang third na yun, diba? Yan, what's that? What's that guys? Yan. What was that? Ano yan? Cookies? So guys, sinesearch nila cookies daw. Yan. Try natin i-search mamaya. Ika lang. Ano yan? Cookies? Search na nga natin. Yan. Wala. Ano kaya yan?
Cookies? Oh, ba't wala din? Ano kaya yan? Guys, kung alam nyo yung answer, isagot nyo na lang mamaya, guys. Sagot nyo na lang. Choose it. Yan. So, nag-live na pala si Ate Angel dahil nagtitinda nga siya eh. So, hindi niya maisikaso talaga yung ating videos. Yan. Yan. Ano yan? Ay, alam ko na yan. Volcano. Volcano. What's that, Dali. guys? Yan, susulat ko lang ha. Wait lang. Vulkan ata yan, guys. Search, sabihin Sulat ko na natin. natin. Vulkan. Volcano. Yan. Yun! O, diba? Guys, nasagot Yan, natin, nasagot volcano. natin, guys. Yan, Yo! sabihin natin, guys. Buti na lang nasagot natin. Sabihin natin Sabihin sa natin iba. sagot, dali. Yan. Sulat natin. Yan. So Yan, guys, kung gusto volcano niya pala yan. kumita ng extra money. Ito para to sa mga Volcano nanay. yan. Bawal to sa mga Yan. bata na gaya ko, guys. I-search nyo lang Popo. Yan. Search nyo lang So guys, Popo di in nila Google. nasagot. Yan. Hindi nila alam. So tayo na So, pala. yan, banana tayo, guys. Isusulat natin. Yan. Yan. Drawing natin banana. Yan o, hindi pa alam ko. Drawing natin. Wala, hindi naman maintindihan. Yan. Uy, ang dami na nakaguess ah. Yan. Banana yan. Banana. Yan. Yan, banana yan, guys. Banana. So guys, di pala nila maintindihan. Ay, saka naman. So, Yan. hindi counted yan, guys, ha? Ang drawing Hindi natin. kasama yan sa ating Pero na, sa ano, real guys. life, maganda drawing Yan. natin. Pang fourth na yung Cherries. kanina, yung sa volcano. Pang fourth na natin yun. Yun. Ang dami na nakasagot. So, ano yun? Banla. Ha? Yan, guys, sinasabi niya, banana daw, guys. Yan, patapos na Yan, pala para yung hindi na natin. mahulaan. 1, 0. Yun. Yo. So guys, tayo pa Yun, 99 plus tayo, 99 guys. plus. So naglibs na Yan, pala si tara. ano. Hindi naman Sa natin kung ano yan Angel. next. Kasi nagtitinda that kasi next? siya, hindi niya masikaso yung video What's that? natin. You know. Tingnan natin. Oh guys, pang fourth na to, yan. Pang fourth. Mata. Eyes. Ay. Ay, siguro yan. Sulat natin ay. Yan. Yan. Ay. Hindi. Ano yan, B? guys? B? B? Uy, sinabi niya na B. B. Yan. Oh, B. Yun. Okay, guys, Next nasagot question, natin. guys. So, kung Na-complete nagustuhan natin. nyo Yun. yung video na to, Kung nagustuhan niyo itong video, huwag kayong magkalimutan mag-like and subscribe. Ilagay, So, ano pong pindutin ginagawa nyo na nyo? rin yung I-download nyo na notification yung bell Popo dyan. para Yun, maka-extra para lagi money ka na kayo. updated. At yung mga Bye-bye. nanay See you nyo. next video. Kaya, see you tomorrow. Bye. See you. Babush!